marah-marah sayang? Sekadar gurau senda ke ada isu serius sebaliknya? Domestic violence ni susah dikesan pada awal hubungan. Tapi bila dah berlaku, susah nak mengadu nasib. Sebab kenapa? Mungkin kita denial, kita malu, kita takut. So, what exactly is tough love? Tahulah pendapat korang, what do you know about tough love? Tough love to me, I think in our generation especially, kita yang parents, they weren't aware about like gentle parenting. Kalau dulu, kalau mama marah sebab mama sayang. Tapi at what point do you say, okay, this is wrong already? It's too much. Yeah, it's too much already. Untuk perspektif seorang anak lelaki kita dibesarkan untuk menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang gagah perkasa, dia macam hang tuah agaknya kan. Dari perspektif itu, dia adalah satu aspek yang diperlukan untuk mendidik dan juga membesarkan. Tetapi kalau cara itu dibawa dengan betul lah. Dulu I belajar child psychology. So the thing is, when kita tak didik anak tu untuk develop empathy. Yes. So that is a thing lah. Orang selalu cakap strong boy, don't cry, boys don't cry. But the thing about that is, the boy will learn to not understand other people's emotions. Yes, correct. Because he doesn't even understand. He doesn't even dapat process his own emotions. Tadi kita berbual di segi keluarga kan. So sekarang kita berbual pasal hubungan pula. Apa perbezaan aggressive love dengan being aggressive in love? Oh, aggressive love. I give example. My wife, bila aku balik rumah dia kerja, dia nampak muka aku, dia tangi muka aku, cubit-cubit. I miss you. Where have you been? Mana kau pergi? Ada geram. Macam I geram with my children. So kadang geramnya nak gigit boleh. That is aggressive love. And the other one is apa? Being aggressive in love. Okay, being aggressive in love, this is how I put it. Kau pergi gym hari-hari dan kau angkat weight. Lepas tu kau angkat macam something that is way more stronger than what you are always carrying. Nak kena gunakan kekuatan yang lebih untuk angkat that weight yang kau tak pernah angkat. Because kau suka pergi gym, and then bila kau angkat benda tu, kau ada this feeling where kau nak luahkan, nak gunakan untuk angkat benda tu, then kau angkat. Okay. So that aggression can be detrimental in the relationship lah. And it also can be very addictive. Yes. Pada aku, kalau it causes enough hurt to the person, saya rasa bila dah jadi cycle, dah jadi kebiasaan, boleh minta maaf terus, minta maaf satu, dia rasa entitled to kemaafan tu. You kalau saya you maafkan I ke? Wow, that's gaslighting. Kalau cakap pasal kesilapan, kadang-kadang kita semua manusia kan. Kalau buat sekali, dua kali, lepas tu minta maaf and tak buat lagi, okay. Tapi kalau dah jadi kebiasaan sampai dijadikan masalah kalau tak maafkan. Kalau you kalau saya you maafkan, just move on lah, just move on. Tapi kadang there's no attempt untuk membina balik kepercayaan sebab inconsistent lah. You buat lagi. Saya belajar pasal cycle of abuse. Dah buat salah, minta maaf. Lepas tu honeymoon period. Everything is okay. Honeymoon period. Yes, that would take maybe 1-2 months, is it? Honeymoon period tu yang buat kita dia dah berubah. Dia dah berubah. Tapi dia buat lagi sebab kepercayaan dah musnah. It takes time to build balik. Yes, it takes a long time. Tapi kalau tengah build tu, dia pecah lagi. Susah lah. Bila nak game? Bila nak game tak? Tapi ada juga macam perspektif di mana macam kalau kita gunakan macam dari segi kawan-kawan ataupun saudara mara mana yang suka gurau kasar. Okay, yang suka gurau kasar, tak ada aku cakap gurau je apa. Itu pun boleh jadi. Boleh jadi. Ya, it can betul. Orang-orang yang ada mentaliti ataupun perspektif sebegitu akan membuatkan kita rasa macam confused tau. Betul. Sebab apa? Kita tak tahu kalau dia ni betul ke tak ni. Kebingungan tu satu elemen yang very is the essence of abuse. So abuse tu kalau
you make the person question the reality. Macam dia ni sekejap, but bila baik sangat. Tapi bila jahat, macam what happened? What was all the love? Was it real? Your love for me, was it real? Apakah actually ciri-ciri orang yang ada violent trait ni? I rasa manusia ni kompleks. Kompleks, okay. Very kompleks. Betul juga. Sampai orang yang kelihatan gerik ke apa-apa boleh jadi seorang yang very easy going, tapi sebenarnya behind closed doors very panas-panas. Macam front. It can exist in anybody, no matter what personality. Secara personal, aku Okay. ni seorang panas baran. Macam mana you menangani emotion ni? Saya main game. Dalam game tu ada macam-macam physical contact and macam okay, there are certain things where you need to accomplish. Bila dah habis, okay, relax. Dah selesai. Chill. Kalau nak cakap pasal dengan sang isteri dalam agama kita dah binded by a contract ataupun kita dah lafaz taklik kita semasa hari pernikahan, di mana kita tak akan sakiti isteri kita daripada segi zahir ataupun batin. Jadi dengan kata-kata yang telah dilafazkan dengan ramai orang yang menyaksikan, jadi itu adalah satu benda yang tetap di hati lah. Sebab ini tanggungjawab aku ni. Betul. Wife aku ni tanggungjawab aku. Ni anak dara orang yang aku dah jadikan isteri aku. Tapi senang-senang aku nak buat macam-macam kat dia, buat benda-benda yang tak elok dekat dia. So aku sebagai seorang suami and also sebagai seorang anak, aku tak nak anak aku dalam masa depan akan lalui benda yang sama kalau aku sakiti isteri aku. Jadi that's mindset. Pasal aku pun percaya benda tentang karma. Kalau kau buat benda ni, satu benda benda yang sama akan terjadi ataupun benda lebih teruk akan jadi pada kau. Ifarah, yes. Satu, kalau anak tu ada impact. Of course lah ada impact. Kalau anak tu dah nampak benda yang tak elok berlaku, kadang-kadang kalau kita tak tolong dorang proses what just happened, dorang akan form their own thinking yang inilah kasih sayang. Kita kena ajar tadi for example ayah marah tapi ayah dah terbuat macam gini tu salah tau, actually tak boleh buat gitu. Kita kalau sayang, kita tak boleh buat macam gitu. Kita kena ajar anak tu, kita benci perbuatan, bukan orang. Every time something like that happen, kita kena ajar balik. You know, because kita tak ajar pun, dia nampak dia dah belajar. So kita kena make them unlearn and relearn. Oh, tu salah actually. You know, jangan biasakan. Kalau tengah panas baran, nothing good to say, kita should just diam. Tapi macam victims of for instance domestic abuse, macam husband or wife, ada yang dekat social media ke apa-apa orang kata sebab kau cucuk-cucuk dia, sebab tu dia buat macam itu. Tapi ada yang juga yang the husband or the wife diam je tapi tetap kena. So what is a better response to that? Should I diam or should I be vocal about it? Orang yang abusive ni, ego dorang besar. Tapi jangan salah faham, ego dorang besar tapi fragile. So kena tegur cara lembut dulu. We all have our own responsibility towards ourselves, Okay. to manage our own emotions. We don't put it as orang lain punya tanggungjawab untuk jangan provoke us. Sebab whatever we feel, it could be valid. Kita geram, tapi kita buat apa with our emotions. So kita kena cuba yang terbaik, tapi jangan blame diri kita balik. Dia ni buat ini, aku dah tercakap salah ke? Aku dah cuba yang terbaik, aku dah cuba pilih kata-kata yang lembut, tapi dia melenting juga. Jadi jangan put the blame on us, because that is actually psychological abuse. You are orang dah buat kita problem, kita jangan buat diri kita problem. Saya ada last question. Okay, soalan yang cepu mas. Cepu mas. Chim words. Should an abuser be given a second chance? Apa soalan dia? Will you be given? Will you be given? Salah. Bukan abuse. What I do? Okay, untuk pendapat saya, ikhtiar itu adalah satu perkara yang penting. Balik pada macam tadi terapi kan. Kalau cakap pasal terapi 10 tahun dulu, orang cakap jangan lah, malu lah.
Atau kau gila ke? Terapi. Tak Tu payahlah. tu orang gila pergi. Tu Tak orang gila je payahlah. pergi. Buang duit je. Tak apa, kita semayang je. Kita semayang, kita berserah je. Tapi berapa lama nak berserah kalau kita tak ikhtiar? Yes, semayang tapi usaha pun nak kena ada. Berbalik kepada kalau nak kasih peluang kedua kepada yang this abuser, susah nak cakap. Yes. Selagi mereka tidak berubah. Jadi satu benda yang patut kita ikhtiarkan adalah selain daripada untuk mencari bantuan untuk kita, cari bantuan untuk mereka sekali. Apa dia cakap apa ni? Hand in hand hand in hand. Dia cakap kita ada rasa sayang kepada orang tu, pernah rasa sayang kepada orang tu, kita kalau boleh kita membantu diri kita, bantu mereka juga. Pasal lagi-lagi kalau ni ada anak-anak, kita juga ada air muka keluarga yang bersama kita. So it's good to talk about it. Boleh katakan yang be given a second chance ni subjektif kepada situasi lah. Dalam konteks rumah tangga, especially kalau dah ada anak, you have a lot to tengok. Sebab future anak tu affected lah. Say in Islam whenever there is conflict, we are supposed to seek counsel. Seek counsel meaning kita cari pertolongan luar. Kadang memang perlukan pertolongan. So kita tengok juga orang yang abuser tu, dia ada kesedaran diri tak? Kalau dia tak perasan yang ada masalah pada diri dia, dan kita cuba apa pun, dia tak akan berubah. Untuk saya boleh lah, tak nak. Nope, tak payah. Because I have no connections or no ikatan, you know. But like macam tu, korang to not give a second chance tu susah. You know, it's like a thing that you have to rethink over and over and over again. Terima kasih banyak-banyak kepada korang dua sebab sharing all this, you know, it's not easy definitely, and it's very insightful sebab saya dapat tengok from a different point of view, you know, from someone that actually experienced it, you know. And you're strong. You're so strong. And you jangan panas badan lah. Kau tengok lah, aku hak itu bini aku Black Widow. Oi.